Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Nur Asbia Jahro dari kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan membacakan kitab Khulasoh Nurul Yakin. Yang pertama yaitu dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Muhammadun Rasul wa huwa Rasulullahi ilan nasi ajma'ina. Ja'a bidinil islami wa huwa arabiyun ursiyun adnaniyun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah kepada kalian semua yang membawa agama Islam, dan beliau berbangsa Arab, suku Quraisy dan Bani Adnan. Yang kedua yaitu nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya ayah beliau Abu Abdullah ibni Abdul Muthalib Aminatu binti Wahab yaltaki nasabuha fi jadil khomisi abuhu wa huwa fi batni ummihi. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib, ibu beliau Aminatu binti Wahab. Nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima. Ayah beliau meninggal ketika beliau berada di dalam kandungan. Ketiga yaitu kelahiran dan penyusuan Nabi. Wilada bimakati ammal fi'li wa ardo'atku suwaibatul aslamiyah wa halimatus sa'diyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun gajah dan disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah dan oleh Halimatus Sa'diyah. Yang keempat yaitu wafatnya Nabi dan yang mengasuh beliau. Tuwufiyat ummuhu wa amruhu sittu sanawatin wa dufinat bil abwa'i fahadonathu ummu aimana khodimatu abihi. Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumur 6 tahun dan dikebumikan di Abwa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Yang kelima yaitu pendidikan Nabi dan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbuhu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa tuwfiya jadduhu wa umruhu tamani samawatin fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik beliau sesudah ibunya meninggal, dan Abu Muthalib meninggal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Kemudian paman beliau yang mengasuhnya. Yang keenam yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing dan perjalanan pertama ke Syam. Kana fi sigori al algonami ahli Makkah wa safaro ila Sami ma'a ammihi wa huwa ibnu tis'in aw ibnu thalatha asyarata wa ra'ahu rahibu bakhira wa arafa fihi alamatin nubuwah. Ketika kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing orang-orang Mekah. Beliau belayar ke Syam bersama pamannya berusia 9 atau 13 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairo yang mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ke Syam. Wasafaro ila Syami marratan saniyatan wa umruhu khomsun wa isruna fit tijarati li sayyidati Khadijah wa hiya sayyidatu dzatu ghanni wa syafarin wa kana ma'ahu gulamuha Maisarah. Nabi pergi ke Syam kedua kalinya ketika berusia 25 tahun.
bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang mempunyai kekayaan dan mempunyai akhlak yang baik. Bersama beliau pelayan yang bernama Maisarah. 8 yaitu pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisakhroini tazawwaja bisayyidati Khadijah wa kana umruhu arba'ina sanatan ba'da zawjiha abi halaka wala bisat ma'ahu khomsan wa isrina sanatan. Setelah kembali selama 2 bulan dari dagangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Sebelumnya beliau pernah menikah dengan Abi Halah. Siti Khadijah tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Yaitu keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Lamma balagho khomsan wasalasina sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati wa hakamahu fi wad'il hajaril aswadi mawdi'ahu faqada rasyidan wa hakama muwaffaqon. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbarui Ka'bah dan mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dengan bijak, sehingga tidak ada terjadinya perselisihan antara suku dan kabilah-kabilah. 10 yaitu perjalanan hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Urifa fi nash'atihi bil akhlaqil fadilati wa kana qaumuhu yuhibbunahu wa asaumahu Allahu min a'mali jahiliyah. Dalam masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan mulianya. Kaum beliau sangat mencintai dan menghormati beliau, dan Allah menjaga beliau dari perbuatan kaum jahiliyah. Yang ke-11 yaitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Hina qaruba minal arba'ina ahabbal uzlata wa kana yata'abbadu fi ghori Hiro'in ala dini Ibrahim. Ketika hampir umur beliau 40 tahun, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mengasingkan diri dengan melakukan beribadah di Gua Hiro menurut tuntunan agama Nabi Ibrahim. Yang ke-12 yaitu permulaan turunnya wahyu. Ba'asallahi ilan nasi ala ro'si arba'ina wa qad wudi al wahyu bi ru'ya solihati. Allah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia ketika berumur 40 tahun. Wahyunya dimulai dengan mimpi yang baik. 13 yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kanal Arabu qabla bi'syatihi mutanabidina mukhtalifina yadribu ba'duhum riqaba ba'din wa kana aktsaruhum musyrikina yaqtuluna auladahum wa banatihim. Sebelum turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab yang selalu bertengkar golongan tertentu dengan golongan yang lain. Pada umumnya mereka adalah orang-orang musyrik dan mereka suka membunuh anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Ke-14 yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'a da'wata sirron
fada'a qorobatahu wallahu ila tauhidi wal intilafi warifqi bidu'afai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu dengan mengajak kerabatnya tentang tauhid dan kasih sayang terhadap orang yang lemah. Ke-15 yaitu orang yang pertama beriman. Awwaluman amana bihi Sayyidatul Khadijah Abu Bakrin Siddiq wa Ali bin Abi Thalib summa da'a Abu Bakrin ashabuhu ka Utsman bin Affan wa Zubair bin Awami fa amanu. Orang yang pertama beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak sahabatnya seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Kemudian mereka beriman kepada kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-16 yaitu ajakan secara terang-terangan. Ba'da salasa sanawatin umiro bil jahri fajama'a qaumahu fa'angdarhum azabal akhirah. Sesudah selama 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak secara sembunyi-sembunyi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan secara terang-terangan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan kaumnya yang mengabari mereka tentang azab akhirat. 17 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan keluarganya. Lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabina jama'a ahluhu wa aqribahu wa ballaghum risalata rabbihi faradda alaihi ammuhu Abu Lahabin roddan qabihan. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabina, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan wahyu dari Allah, dan dijawab ajakan tadi dengan jawaban yang buruk oleh Abu Lahab.